रूह दिल में उतरता है और दिल की बजाय रूह में उतरता है, तो खुद ब खुद वो बात जो है पैदा होना शुरू हो जाती है। खुद ब खुद जो है अंदर से खुद ब खुद बात पैदा होती है, जिसको हम सिला रहमी कहते हैं या ईमानदारी कहते हैं। तो सिला रहमी का मतलब क्या है ना, किसी के मुरव्वत में रहम मत करो, हमारी फितरत ही बना लेना। अगर वो एक गाली भी दे उसके हक में दुआ दे के छोड़ना, ये कैसा मालूम पड़ेगा? तो आप ही आपके पैमाने बन सकते हो, दूसरा कोई पैमाना नहीं बनेगा, कोई दूसरा पैमाना आपके लिए नहीं, आप ही आपके पैमाने बन सकते हो। और वो तुमको ही देखना है, पैमाना नापना है, फिर तो आएगा, दो बातें कहेगा वो। अमल पैरा हो गया तो माशाअल्लाह, नहीं भी किया तो सुभान अल्लाह, पीर को क्या पड़ी? वो तो पीर तो चाहता है कि मेरा बच्चा आला उला बने, लेकिन हमारे बच्चा गंदगी में गलाजत में रहना चाहे तो बाप क्या करेगा? आएगा, दो तीन बाप है, दो तीन थप्पड़ मारेगा, ले जाके हाथ में धुलाएगा, कपड़े बदली कर दे वगैरह, तुम जरा उधर गए तो फिर जाके गलाजत में लौट जाएगा। वो बच्चों में भी तो धीरे धीरे पर, तो हमारा ही इम्प्रेशन, हमारा ही जो है वो बच्चों पे असर पड़ता है। बोलते ना जैसे सोहबत वैसे इल्लत, तो ये सोहबत का असर पड़ता है। तो अगर हम कलमे की सोहबत अख्तियार कर लिए तो कोई रहे न रहे, हर वक्त तुम्हारा चलना फिरना, और है क्या उसके अंदर? जरा यूं बैठे, हो गया किसी का। अब तुमको पीर ने जो है बहुत अच्छे ईमानदार रहे हो गए, अब पीर ने तुमको चोर बना दिया। हाँ, पहले हम लोग पिक पॉकेट वाले थे, पॉकेट मार थे, इधर से माल लाए उधर से माल लाए, वो फलाना मौलाना साहब ऐसे बोले, फला मौलाना साहब ऐसे, नहीं, पिक पॉकेट वाले थे पहले। और अभी पीर ने तुमको चोर बना दिया। यानी ऐसा ये बंदगी कर अल्लाह की, जैसे चोर चोरी करता है। अगर आज चोर बने तो आगे चल के डाकू भी बनाएगा। भाई छोटे घर से बड़े घर का पता मिलता है कि नहीं? तो शुरू में पिक पॉकेट वाला बना दिया, जेब कतरा बना दिया, हाँ, उसके बाद में चोर बना दिया, उसके बाद डाकू बना दिया। अभी डाकू बनाने का मकसद क्या है, मतलब क्या है? जो पीर दे रहा है, पहले पीर का दिया हुआ तुमने माल चुरा लिया, अब जब तुमने पीर को ही डाका मार के चुरा लिया तो इससे बड़ा डाकू और क्या होगा? इससे बड़ा डाकू और कौन होगा? वो बड़ा शाना डाकू होगा। हम ऐसे डाकू को 10 दफ़ा सलाम करते हैं, हम ऐसे चोरों को 10 दफ़ा सलाम करते हैं, ऐसे जो है पॉकेट मारों को, जेब कतरों को हम 10,000 दफ़ा सलाम करते हैं। क्योंकि दुनिया के लिए नहीं कर रहा है, अपने रब के लिए कर रहा है। ये जो कर रहा था सबके लिए कर रहा था, लेकिन ये अपने ही लिए कर रहा है, अपने रब की रज़ा के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने रब को पहचानने के लिए। असल में ये सिलसिले में जो भी तालीम मिलेगी आपको, खुद को जानना है, पहचानना है, पाना है और जाना है। ऐसे सभी लोग भी जा रहे हैं ना। और बहुत बोलते हैं अरे मैं तो अपने आप को जानता हूँ, मेरा फ़ला नाम है, मैं फ़ला का बेटा हूँ, फ़ला ख़ानदान है मेरा, फ़लाना कारोबार है हमारा, फ़ला गाँव का रहने वाला हूँ। ये इसका है, ये जाहिर घर का है, इसको चलाने वाले का हाथा पता कहाँ है? हाँ? अब ये घर से तो मालूम पड़े फला आदमी फला मकान में रहती है, भाई फला का मकान है, हाँ, लेकिन वो फला नहीं है ना, इसका मकान है वो। इसी तरह ये भी किसी का मकान है लेकिन फला नहीं है वो, फिर वो कौन है इसमें रहने वाला कौन? तो ये जिक्र से पता मिलेगा। सबसे पहले जैसे आप बैत हुए थे, मुरीद बने थे, उसके पहले आपको पता था क्या कि हमारी सांस कहाँ से कहाँ तक आती जाती है? नहीं था। हालांकि शिकम मादर में से आते के साथ में हम सांसें ले रहे थे। शिकम मादर में थे तो जैसे माँ सांस ले रही थी तो यहाँ नाभि से हम बंधे थे, नाभ से हम बंधे थे, तो वहाँ से सांस ले रहे थे और वहीं से हमारी परवरिश हो रही थी। इतना जो वजूद इतना छोटे से एकदम नुक्ते से भी एकदम कम में कम था, वही ज़हूर में आए ना धीरे धीरे। उसके बाद में 9 महीने में सब जैसे दुनिया में आई, दाई ने वहाँ से कट कर दी, यहाँ से कट करी, यहाँ से चालू हो गया, है ना। इससे पहले खबर था कि हमें इतने सालों से हम सांसें ले रहे थे, क्या हमें खबर थी क्या? तो पीर बाखबर मिला तो आपको भी बाखबर किया। पीर बाखबर था, आपको भी बाखबर करा दिया।
پھر اتنا ہی نہیں، اس میں اب بتا دیا کہ اندر والی سانس کیا ذکر کرے گی، باہر والی سانس کیا کرے گی. ایک آپ کو حیاتی دیتی ہے اور ایک موت دیتی ہے. سانس اندر گئی، آپ کو حیاتی ملی، سانس باہر گئی پھر اندر نہیں آئی تو موت ہو گئی کہ نہیں. تو لا الہ الا اللہ سے حیاتی پانا اور محمد رسول اللہ پہ حیاتی لٹا دینا، کتنی پیاری بات. تو یہاں حق الیقین ہوگا کہ اب جب بھی ہم میرے آخری سانس جائے گی تو محمد رسول اللہ پر ختم ہوگی، اور محمد رسول اللہ ہی ہمارا ایمان ہے. جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہمارا ایمان نہیں ہے. اگر کوئی غیر مسلم ہے آپ کے دائرہ اسلام میں آتا ہے، کوئی عالم و فاضل اگر اس کو کلمہ طیبہ یہ پڑھاتا ہے، پڑھو میاں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، کیا مسلمان ہو جائے گا وہ؟ حالانکہ لا الہ الا اللہ پڑھا نا اس نے، ہے نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آدم صفی اللہ ہے. لیکن ہم مسلمان نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد میں پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، نوح نجی اللہ، جتنے بھی کلمے پڑھیں، موسیٰ کلیم اللہ، اور آخری وہ کلمہ ہو عیسیٰ روح اللہ، اتنا تک پڑھ کیا تو بھی مسلمان ہوگا کیا؟ لیکن جیسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. بات برک ہے نا. اب اس کے صدقے میں تمام کلمے ہمارے ہو گئے، آدم صفی اللہ سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک کے سب کلمے ہمارے ہو گئے. لیکن ایمان آپ کا مکمل کب ہوا؟ محمد رسول اللہ پر. تو ایسا ہی یہاں سے بھی اگر جانا ہے ساتھ ایمان کے جانا تو محمد رسول اللہ کا ہی کلمہ پڑھنا پڑے گا. بیٹھو میاں کہاں جا رہے ہو؟ ارے لو چائے. سمجھ میں آئے؟ تو یہی بات کو سمجھنا کہ دیکھو کیا ہمیں بھروسہ تھا کلمہ ملے گا نہیں ملے گا. ایک غوث پاک کا غلام آ گیا، ہاں غوث پاک کے غلام آ گئے، آج ہمیں حق الیقین ہو گیا کلمہ ملے گا ملے گا ملے گا. پھر جب یہاں ملا تو قبر میں بھی مل جائے گا. وہاں 3 سوال کرنے آئیں گے جیسا بھی حضرت نے فرمایا. تو سب سے پہلے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. یہ نہیں پوچھیں گے تم نے کتنی نماز پڑھائی، کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے، کتنے زکات دیے، یہ کتنے کاروبار چھوڑ کے آئے، کتنے اعلیٰ اولاد چھوڑ کے آئے، کتنے. تم آپ جتنے بھی غور و فکر کرو گے نا خود بخود محبت پیدا ہوتے جائے گی. ہاں غور و فکر کرنے پہ باقی نہیں، اور محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. مروت میں آئے ملے، چلو پیر صاحب آئے چلو مل لے چل گئے، تو پھر مروت ہے وہ، مروت میں نہیں. اس لیے ہم لوگ مرید بنانے کے ٹائم پہلے بولتے تھے بھائی ارے کسی کی مروت میں نہیں بننا. بھائی فلانا صلاح الدین شاہ بن گئے ہیں، چلو ہمارے بھائی ہمارے خاندانی ہیں وہ بن گئے تو چلو ہم بھی بن جائیں. نہیں، پہلے غور و فکر کرو. اللہ رسول کی محبت میں ہی بننا ہے، مروت میں نہیں. نہیں پر بٹن اس کا بند کرنا.